वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो मैं कई बार आपसे पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन बात शुरू करने के लिए 1100 मिलीमीटर एवरेज बारिश इस पूरे सूबे में हुई है। और हमको पता है, मैं रिपीट नहीं करता, पट्टीदन जहाँ 60 मिलीमीटर होती है बारिश, वहाँ 1763 मिलीमीटर हुई और तकरीबन 1100 मिलीमीटर मोंजदड़ो पे बारिश हुई। और काफ़ी ये मैं सिर्फ 2 महीने की बता रहा हूँ जो है। और फिर परसों से दोबारा एक शुरू हुई है 7वीं स्पेल गालिबन, जो कि कराची, मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर इन एरियाज़ में काफ़ी बारिश हुई है। अल्लाह ताला की आजमाइश है और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि इस आजमाइश पे पूरा उतरें। तकलीफ़ बिल्कुल लोगों को बहुत ज़्यादा आई है। 1100 मिलीमीटर बारिश इस पूरे सूबे में पड़ने, और उसके अलावा जो बलूचिस्तान का इलाका है, जो मैं काउंट नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ से भी जो पानी इधर आता है, कम से कम एक अंदाजे के मुताबिक 30 मिलियन एकड़ फीट पानी आया है सूबे के अंदर। अल्लाह ताला ने आसमान से बरसाया है 30 मिलियन एकड़ फुट पानी। और ये हिसाब लगा लेना, सिंध की जो धरती है उसकी एरिया निकालने और उसमें 1100 मिलीमीटर अगर बारिश पूरी धरती पे पड़े तो कितना पानी होगा। और इसमें फिर ऐड करते हैं जो बलूचिस्तान से पानी आ रहा है। दरिया सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, एक वेस्टर्न साइड या राइट बैंक जिसे हम कहते हैं, एक ईस्टर्न साइड या लेफ्ट बैंक जिसे हम कहते हैं। दोनों तरफ पानी है। आपको सैटेलाइट इमेजेस आपने देखी होंगी, आज मैं दिखा के आपको दोबारा देखा नहीं जाता, लेकिन अगर एक अंदाजा लगाएं तो राइट बैंक के अंदर इस वक्त जो पानी है, इसलिए चाहिए 30 मिलियन एकड़ फीट पानी बरसा, कुछ पर्कुलेट करके जमीन के अंदर चला गया, कुछ इवेपोरेट भी हो गया, कुछ समंदर में जा चुका है, कुछ दरियाओं में जा चुका है। इस वक्त जो एक मेरा एक अंदाजा है, और इस पर मैंने कहा है कि और ज्यादा टेक्निकल काम भी कर रहे हैं, सिर्फ राइट बैंक पे यानी कश्मीर से लेके जो कश्मीर ज़िला, शिकारपुर ज़िला, आपका जेकबाद ज़िला, कंबर शहदाद कोट, लाड़कानो, दादू और फिर जामशोरो तक, सेवन शरीफ जो तहसील है, उस तक इस वक्त 7 से 8 मिलियन एकड़ फीट पानी है। और इसमें सिर्फ मंछर की अपनी जब 123 लेवल होती है ना, तो उसमें 1.2 मिलियन एकड़ फीट पानी होता है। ये तो हमारे पास कैलिब्रेटेड है, हर मंछर की लेवल पे हमारे पास होता है कितना पानी मंछर के अंदर है। और फिर मंछर की जब वो ब्रीचेस कट्स डाले थे और उसके बाद 7 तहसील की शुरू में 5 यूनियन काउंसिल्स और फिर 2 और डूबी, इसको अगर ऐड करें तो इस एरिया में सिर्फ 2 मिलियन एकड़ फीट पानी है। और फिर आप इधर से शुरू होते हैं, आप पूरा अंदाजा लगा लें एक एरिया, ये आप लोग भी एक कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतनी मुश्किल चीज नहीं है कि सैटेलाइट इमेजरी से पानी देख लें आप। एवरेज में 3-4 फुट पानी हर जगह पे एवरेज, कहीं कहीं 8-10 फुट है, कहीं फुट होगा पानी का, ये निकाल लेंगे तो यही नंबर आपके पास एक रफली आ जाएगा। अब ये सारा पानी आपको निकालना है, हमने इंशाल्लाह ताला दरिया में भेजना है मंछुर झील से। इसी तरीके से लेफ्ट बैंक का ज्यादा एरिया है राइट बैंक से भी जो पानी के अंदर है। डेप्थ थोड़ी कम है, लेकिन कम से कम इतना ही पानी लेफ्ट बैंक में है। और लेफ्ट बैंक में निकालने का तरीका पानी का, एक तो बदीन के जरिए जो आपकी ईस्टर्न साइड है, यानी दरिया से थोड़े दूर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें शहीद बेनज़ीराबाद का ईस्टर्न साइड, फिर सांगड़ ज़िला, उमरकोट, आपका मीरपुर खास, बदीन, ये सारा पानी जाएगा LBOD के जरिए शकूर ढंड और उससे समंदर में। जो दरिया के करीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका वो निकाल नहीं है। उनको निकालने के लिए हमें, जैसे पानी की लेवल फेवरेबल आती जा रही हैं, हमें वो दरिया के अंदर पानी थ्रू एस्केप्स छोड़ना पड़ेगा और वो पंप आउट करना पड़ेगा। इसलिए फ्लैट एरिया है, नेचुरल ग्रेडियंट नहीं बनता है। पानी निकलेगा कितनी देर में, मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, अंदाजा दूं। मैंने बताया ना, ये राइट बैंक पे मैंने कहा
7-8 ملین ایکڑ فٹ پانی اس وقت موجود ہے. کل کی تاریخ میں جو 7 سے 4 بریچز ڈالے ہوئے ہیں انڈس پہ، انڈس جو ایل ایس بند ہے ہمارا اس پہ، اور اس کے علاوہ 3 اور آؤٹ لیٹس ہیں، اڑل ہیڈ، اڑل ٹیل اور آپ کی دانستر کی جو ہے. ان سب کو ملا کے کل کی تاریخ میں جو ایک اندازہ اور ایک کیلیبریٹڈ، بیکاز وہ کٹس پتہ ہے کتنی وائڈ ہیں، کتنا پانی بہتا ہے، ایک ویلوسٹی اس کی یہ اریگیشن والے کرتے ہیں جج، وہ تھا 1,75,000 کیوسکس پانی جا رہا تھا. آگے چلتے ہوئے پانی یہ بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے آج سے 3 دن پہلے 97,000 کیوسک تھا، پھر 1.25 لاکھ ہوا، 1.5 لاکھ سے تھوڑا اوپر تھا پرسوں، اور کل 1,75,000 کیوسک پانی جو نکلا ہے ان کٹ سے. اس سے اگر آپ اندازہ لگائیں یہ پانی ابھی 2 لاکھ تک بھی جائے گا جیسے جیسے دریا کا لیول اور فیوریبل ہوگا. دریا بھی بہت ساری ادھر میں بہت ہی احترام کے ساتھ، سائنٹسٹ بھی بہت ہیں، اریگیشن ایکسپرٹ بھی بہت ہیں، مطلب اور اس میں کسی کا قصور نہیں ہے. یہ واقعی ایسی ہے نا، جب بات آتی ہے آئین کی تو ہر ایک آئینی ایکسپرٹ بن جاتا ہے، جب بات آتی ہے کسی اور مسئلہ ہوتا ہے تو ہر ایک ایکسپرٹ میں، اس میں بھی سب اور بڑی، اور ہر ایکسپرٹ کی رائے سر آنکھوں پہ. بڑی باتیں ہوئی جی. میں ابھی دیکھ رہا تھا ایک چینل ہے، اس نے بڑی کہانی چلائی کہ معتبر ذرا ایکسپرٹس نے بتایا ہے کہ یہ ڈبایا گیا ہے اور جلدی کٹ ڈال دیتے. وہ بھائی جب کٹ ڈالا تھا منچھر میں، اس کے بعد بھی 2 دن پانی کھڑا رہا تھا، دریا میں نہیں جا سکا تھا. مطلب آپ چاہ رہے تھے کہ اور ڈبوئے، اگر 1 دن پہلے بھی کٹ وہ آتا نا تو دادو نہیں بچتا. میں یہ آپ کو بتا دوں، اس لیے کہ پانی بلٹ اپ ہوا ہے نا، وہ تو قربانی دی ہے اس ایریا کے لوگوں نے، جو مجھے ابھی سوال کرتے ہیں سارے کہ جی ہم ہی رہ گئے قربانی دینے کے لیے. تو یہ بڑا کیلکولیٹڈ چیز ہوتی ہے، ہر ایکسپرٹ کے لیے نہیں ہے یہ کر دینا. پانی نکال لیتے منچھر سے بہت پہلے. وہ بھائی منچھر کا ڈیڈ لیول 108 ہے تقریباً، وہ ڈیڈ لیول پہ تھی. اب ان ایکسپرٹس کو پتہ نہیں کیا پتہ ہے اس چیز کا، حمل سے پانی نکال لیتے، مطلب جادو ہے یہ، پانی بالٹیوں سے نکال کے پھینک دیتے کہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے نکالنے کا، لیکن بہت ہی احترام کے ساتھ سارے ایکسپرٹس کے اس پہ کہ جو ہیومنلی پاسبل تھا اس دور، اس پورے مانسون سیزن میں. میں آپ کو پھر بتاؤں، آپ کو پہلے بھی بتایا میں نے کہ کہتے ہیں آپ کو پتہ تھا اتنی بارش ہونی، ہمیں کہا تھا ابو ایوریج بارش. اور ابو ایوریج بارش کا مطلب تھا کہ اگر 100 ملی میٹر بارش ہماری ایوریج ہوتی ہے، ایسے ہی میں نمبر لے رہا ہوں، 120 کے قریب کہتے ہیں سندھ کی، 100 ملی میٹر ہوتی ہے تو 20%، 30% اوپر ہوگی. جتنا ہمیں کہا تھا اتنی پنجاب کو کہا تھا ابو ایوریج. پنجاب میں 52% زیادہ بارش ہوئی ہے ایوریج سے، ہمارے یہاں 800% ابو ایوریج بارش ہوئی ہے. تو فرق تھا نا ایک. تو جو ہمیں کہا گیا تھا اور جو تھی ہماری پریڈکشنز، اس کے تحت منچر اور حمل، اور کسی نے اگر بحث کرنی، یہ وقت نہیں ہے بحث کا، بیٹھ کے میرے سے ہی کر لے تھوڑی بہت، میں بھی جانتا ہوں، نہیں تو میں جہاں فیل ہو جاؤں گا. جو ایکسپرٹس ہمیں گائیڈ کریں، میں نہیں یہ فیصلے کر رہا. میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے، اور یہ بڑی بات ہے کہ جی فلانا وڈیرا فیصلے کر رہا ہے، فلانا، کوئی اریگیشن ڈپارٹمنٹ فیصلہ کرتا ہے ہر چھوٹے بڑی کٹ ڈالنے کا یا پانی ریٹین کرنے کا، اور وہ امپلیمنٹ حکومت کرا رہی ہے. لیکن یہ کوانٹم جو پانی کا تھا ایسا نہیں تھا. اگر اتنی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش ڈالی اس کے ساتھ ہمیں اتنا پتہ ہوتا کہ جی کس طریقے سے کہاں لے جانا ہے، غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی اس میں، یہ بھی میں کہہ رہا ہوں. اوبیسلی اتنی بڑی کیٹاسٹروفی میں پرابلمس بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں. اور جس دن بیٹھنا ہے میرے ساتھ، کسی نے میرے ساتھ بیٹھ جائے اور بتا دے کہ کہاں غلطی کی ہے، بریچ نہ ڈالنے میں، بریچ ڈالنے میں، پانی کو روکنے میں، پانی کو چھوڑنے میں. ہاں میں کہتا ہوں عقل کل نہیں ہے، کہیں کی چھوٹی بڑی مسٹیکس ہوئی ہوں گی، نادانستہ مسٹیکس ہوئی ہوں گی، لیکن کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. ہاں ایکسپرٹ بولتے ہیں یار کسی کو روک تو کوئی نہیں سکتا، یہ ابھی ٹیلی ویژن چینلز بھی آپ کے ہیں تو سوشل میڈیا بھی آپ کا ہے، اور کوئی کچھ کہے گا اس کو سلام نہیں کر سکتے. ابھی بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں باتیں
تو یہ کلیئر کر دوں. تو یہ پانی پہلی میں اریگیشن یا پانی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. کوانٹم پانی کا یہ ہے, نکالنے کا طریقہ یہ ہے جس پہ کام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ رائٹ بینک پہ ہماری ریڈکشن ہر جگہ پہ آئی ہے. جو یہ سارا پانی بھان سعید آباد کا جو رنگ بند دیا تھا وہ تقریباً 1 فٹ نیچے ادھر پانی گیا ہے. پرسوں میں خود بھی اس طرف گیا تھا, تب بھی پانی اترا ہوا تھا. لیولز پتہ چل جاتے ہیں جہاں ہے اس سے, اور اس سے مزید کم ہو رہا ہے. دادو دریا بھی زیادہ فیوریبل ہو رہا ہے. دادو مورو پل پہ کل اور یعنی کل صبح 6 بجے اور آج صبح 6 بجے میں 0.9 تقریباً 1 فٹ کا فرق آیا ہے. 9 ڈیسیمل 1 فٹ کا فرق تقریباً آیا ہے. تو یہ ہمیں فائدے میں جاتی ہیں چیزیں, اس لیے کہ پھر یہ پانی ڈرین آؤٹ ہو سکتا ہے. اگر یہ دریا کا پانی اوپر ہی رہتا تو ہمیں اور مشکل ہوتی. اور ہم نے اس میں سکھر براج کے بھی کچھ کنالز کو کنٹرول طریقے سے کھولا ہے تاکہ دریا کو ہم فیوریبل کر سکیں, جو ہم کر سکتے ہیں. گڈو براج کے کنالز کو بھی کھولا ہے ہم نے کچھ, کہ پانی ایک تو جو رائس کا تھوڑا بہت فصل بچ گیا. پاکستان آرمی 21,367 ہوتے ہیں, کتنے ہوتے ہیں اتنے ٹینٹس ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. نیوی نے 2586 ٹینٹس ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. پاکستان ایئر فورس نے 3558, اور باقی سورسز سے جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے 1765 ٹینٹس گئے. 2,16,073 2,16,000 سمجھ لیں ٹینٹس کل تک ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں. یہ صرف ٹینٹس کی بات کر رہا ہوں. اچھا, ریکوائرمنٹ میں کئی بار بتا چکا ہوں آپ کو 1.5 ملین کی امیڈیٹ. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں مجھے آج 1.5 ملین ٹینٹ چاہیے اور دیے 2 لاکھ ہیں, تو لوگوں کی جو کرایہ ہے بالکل جائز ہے. اس لیے کہ ان کے سر پہ چھت نہیں ہے, ان کے گھر گر چکے ہیں. پہلے برسات میں ڈوبتے رہے, جب بارش ہو رہی تھی اس میں وہ بھیگتے رہے, اور اب شدید گرمی میں وہ ہے, وہ احساس ہے. خیر پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ترپال, اس لیے وہ بھی کام آ جاتی ہیں. ابھی تک تقریباً 1,49,060 ترپال پی ڈی ایم اے دے چکا ہے. 8,500 این ڈی ایم اے نے پی ڈی ایم اے کو دی تھی, میں نے اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. وہ ہے 26,000 تھرو آرمی دیے ہیں, اور تھوڑی سی کوانٹٹیز اور لوگوں نے دیے ہیں. ٹوٹل 1,85,561 ترپال دے چکے ہیں. تو اگین یہ دونوں ایڈ بھی کر لیں تو کوئی خاص نمبر نہیں ہے, 4 لاکھ کے قریب بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. ماسکیٹو نیٹس ہم 1.5 ملین 1.54 ملین 15,41,000 یا 15,42,000 تقریباً دے چکے ہیں, جس میں تقریباً 12 لاکھ کے قریب پی ڈی ایم اے نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. اس میں میں شکر گزار ہوں فیڈرل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا, NIH, اور انہوں نے 12 لاکھ ماسکیٹو نیٹس ان کی طرف سے آئے ہمیں. ٹوٹل ہم نے کوئی ابھی تک 12 لاکھ ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں, باقی سٹاکس میں ہے ہمارے پاس. اور اسی طریقے سے این ڈی ایم اے نے 3,63,000 کے قریب ماسکیٹو نیٹس دیے ہیں, اور نیوی نے کوئی 3,000 کے قریب ماسکیٹو نیٹس دیے ہیں. ٹوٹل 15,42,000 ماسکیٹو نیٹس ہوئے ہیں, اور اس کی بھی 4.5 ملین کی ہماری ایسٹیمیٹ ہے جو دینے. ہم روزانہ کے اس میں دے رہے ہیں, اس لیے کہ اب آگے جب ہیلتھ کی بات کریں گے اس میں بھی تھوڑا سا اس کا ذکر کر لوں گا. راشن بیگز ہم ابھی تک 3,16,000 کے قریب ڈسٹریبیوٹ کر چکے پی ڈی ایم اے. 7,500 ہمیں این ڈی ایم اے نے دی تھی. اس کے علاوہ تقریباً 42,256 این ڈی ایم اے مزید ڈسٹریبیوٹ کر چکی ہے تھرو پاکستان آرمی. 47,175 بیگز نیوی نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. پاکستان ایئر فورس نے 38,591. اچھا, کہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو فورن ایڈ آ رہی ہے, جس میں جو بھی سامان آ رہا ہے, وہ بھی این ڈی ایم اے ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے, اور انہی نمبرز میں شامل ہے. وہ پی ڈی ایم اے کو نہیں مل رہا, انہی نمبرز میں شامل ہے. اور تقریباً 13,000 کے قریب اور سورسز سے ہوئی ہیں. ٹوٹل 4,25,000 سے کچھ اوپر ہم راشن بیگز ابھی تک ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں. اور میرے پاس اس کی ڈسٹرکٹ وائز, ڈویژن وائز بھی ہے. ایک جو ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا 2,16,000 کے قریب جو ہم دے چکے ہیں ٹینٹس ابھی تک. پائپ لائن میں ایز آف دس مارننگ, یعنی پائپ لائن ہم کرتے کیا ہیں
کہ جو یہاں سے ڈسپیچ ہو گئے ہیں ٹینٹ ڈفرینٹ ایجنسیز کے, لیکن ابھی تک ڈسٹرکٹس میں نہیں پہنچے. بہت ٹائم لگ رہا ہے ترسیل میں پہنچنے میں. تقریباً 17,500 ٹینٹ اس وقت روڈ پہ ہیں جو کہ اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف ہیں. کچھ پہنچ گئے ہوں گے صبح جب سے میرے پاس ڈیٹا ہے اب تک, کچھ آج پہنچیں گے, کچھ رات تک پہنچیں گے. اس طریقے سے یہ ایک سائیکل چلتا رہتا ہے. اسی طریقے سے ترپالوں کا اچھا نمبر, تقریباً 74,000 ترپال روڈ پہ اس وقت جو کہ پہنچ رہے, اور انشاءاللہ یہ جب ہو جائیں گے یہ تقریباً 1,00,000 کے قریب. اور شیلٹر جو ہے نا ٹیمپری, وہ جیسے میں نے 4 لاکھ پہلے بتایا تو 1,00,000 کے قریب اور روڈ پہ اس وقت جو مل جائے گا لوگوں کو. اور ماسکیٹو نیٹس جو ہیں وہ بھی 78,000 اس وقت, جو ایک پائپ لائن ہم کہتے ہیں جو کہ پی ڈی ایم اے اور ان سب کی طرف سے نکل چکے ہیں اپنے سٹور سے, اس وقت روڈ پہ ہیں. یعنی یہ آج کل رات کی ڈیٹا ہے, کچھ پہنچ گئے ہوں گے کل رات میں, صبح میں, یہ ایسے چلتا رہتا ہے. تو یہ ڈسٹرکٹس اور ان سب کی ڈیٹیل بھی ہے. میں آپ کو زیادہ یہ نمبرز کے ساتھ بور نہیں کروں گا کہ کس ڈسٹرکٹ میں کتنے پہنچے ہیں, لیکن یہ ایک اوور ویو دے دیتا ہوں. تیسری چیز میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. میں کافی ایز دا چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس, پی ڈی ایم اے کو بھی میں نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا ہے کئی مواقعوں پہ کہ جی آپ اپنی پروکیورمنٹ بہتر کریں. پرابلمز آتی ہیں, افسران جو ہیں وہ ڈرتے ہیں. تو میں نے تو پچھلی کیبنٹ میں ہم نے ایڈوانس میں انہیں کہا پروکیورمنٹ جو کرنی ہے ہمارے کندھے پہ ڈالو. آپ کو وہ پیپرا کی ایگزیمشن چاہیے, بلینکٹ ایگزیمشن دی ہوئی ہے. آج ہماری صبح میٹنگ ہوئی تھی, ہم نے کہا تھا وہ این ڈی ایم اے کے ایکٹ میں ایکچولی پیپرا کی ضرورت نہیں ہے, وہ پھر زیادہ لیگیلٹیز میں چلے جاؤں گا. این ڈی ایم اے کے ایکٹ کی سیکشن 32 میں اتنا پاور ہے, اور میں نے یہ ڈی جی پی ڈی ایم کو اس کمرے میں بیٹھ کے کہا کہ تمہارے پاس اتنا پاور ہے, تم چیف منسٹر کو بلا کے کہو گے یہ بیٹھو, نام لکھو اور لکھو یہ ٹینٹ باندھو تم, بٹ استعمال کرنے کا کسی کو. ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا جو ایکٹ ہے, جب اللہ نہ کرے ڈیزاسٹر آتا ہے اس ادارے کو سب سے زیادہ پاورفل بناتا ہے. لیکن ہمارے ادارے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں ایسے موقعوں پہ کہ وہ ہر وقت چیف منسٹر کی طرف دیکھ رہے ہیں, منسٹروں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمیں بتاؤ کیا کرنا ہے. میں بہت ڈانٹا ہے ان چیزوں پہ, اور وہ کنٹینیوس ڈانٹ جو ہے وہ چل رہی ہے. وہ آپ لوگوں کے سامنے نہیں کرتا, نہیں تو خواہ ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں لوگ, اس لیے پھر وہ آپ کہانی ایک اور بنا دیتے ہیں. آپ لوگ بھی تو دوست ہیں نا میرے سارے, اور بڑا اچھا مطلب آپ کے لیے خبر یہ کہ برہمی کا اظہار کیا تو یہ سب سے بڑی خبر ہے. یا سب سے بڑی خبر یہ ہونی چاہیے کہ پہنچا کچھ کہیں. خیر یہ آپ لوگ بادشاہ ہو سارے, اچھا مدد بھی کرتے ہو کئی جگہوں پہ, کئی جگہوں پہ ہنڈرنسز بھی کریٹ کرتے ہو. بڑے پھر آپ سے پرانی سب سے دوستی بتاتا ہوں. تو یہ برہمی کا اظہار کیا گیا ہے پی ڈی ایم اے کو. اس طریقے سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, آج ہم نے ایک دو میں نے فیصلے کیے ہیں. ایک میں نے سکھر میں بٹھایا ہے, سیکرٹری کو میں نے کہا حیدرآباد بیٹھو گے تم جا کے, اور وہاں سے نکلو گے نہیں اب. ہی از آن ہز وے, ہی ول بی ان حیدرآباد. ہمارے پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں قاسم سمرو, ان کو میں نے کہا جا کے سکھر بیٹھو, اور اسے لوگے نہیں اب. جو اپر ڈسٹرکٹس ہیں آپ کے وہ ادھر دیکھو, حیدرآباد سے سیکرٹری دیکھے, منسٹر صاحبہ ادھر آبویسلی بیکاز جو سپلائیز آ رہی ہیں جو چیزیں کرنی ہیں وہ ادھر دیکھ لیں. لیکن فیلڈ میں جاؤ, جو کہ تھوڑی سی ہمیں آئی ہے شکایت, تھوڑی کی کافی شکایت آئی ہے جگہوں سے. میں جو شارٹ کمنگز ہیں آپ کے سامنے, اتنے بڑے ڈیزاسٹر میں یہ سمجھنا کہ ہر چیز ایک ویل آئلڈ مشین کی طرح چلے وہ پاسبل نہیں ہے. لیکن جہاں پہ بھی ہیومن دانستہ طور پہ یا سستی کی وجہ سے کمپلینٹس آئی ہیں اس پہ ایکشن باقاعدہ لیا گیا ہے. ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوئی ہے اور زیادہ سخت ایکشنز بھی ہوئے ہیں. لوگوں کو سسپینڈ بھی کیا گیا ہے, لوگوں کو چینج بھی کیا گیا ہے, اور ڈانٹ ڈپٹ تو چلتی رہتی ہے. اس وقت تک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے تقریباً
170 कैंप्स मौजूद हैं और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल भी है इनकी। हमने फिर कहा था, और ये हैं फिक्स्ड कैंप्स, और उसके अलावा 406 मोबाइल मेडिकल कैंप्स कायम किए हैं। टोटल जो डॉक्टर्स हैं वो 450 और 453 एंड 281 715-20 के करीब डॉक्टर्स और 1500 के करीब पैरामेडिक्स और तकरीबन 250 वॉलंटियर्स ये हेल्थ डिपार्टमेंट के फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं। और हमने, शर्जील साहब ने कल बताया होगा, इनसे कहा था कि एक सेंट्रल नंबर रखें और उसकी तशहीर करें। आई डोंट नो आप लोगों ने मदद की कि नहीं की उसमें। कल मैंने कहा था शर्जील को कि वो बता दे, आपको आगाही दे कि इस वक्त मैं तो काफी जगह गया हूं, हर जगह लोगों के पास फोन अभी तक है, लेकिन वो लाइफलाइन बनी हुई है ना, मदद के लिए बुलाना है, कोई कांटेक्ट करना है, तो एक नंबर बता दें। अगर सूबे के किसी हिस्से में वो नंबर है, अभी मुझे भी बता दें, मैं एक और बार कह दूं, मुझे दे दें। वो नंबर्स दिए हैं कि उस पर कॉल करें। हमने कहा है हेल्थ डिपार्टमेंट को कि 24 घंटे उस पर एक सेट नंबर ऑफ पीपल हो मौजूद, वो आंसर करें। अगर बदीन के किसी यूनियन काउंसिल से किसी गांव से फोन आता है कि जी मेरा बच्चा बीमार है, वो उधर फोन करे। ये इतना हमें करना चाहिए, आपकी मदद इधर ही मुझे जरूरत है। और वो अगर हेल्थ डिपार्टमेंट वगैरह जाएगा, वो उसी वक्त जो करीब तरीन मोबाइल हॉस्पिटल है या फिक्स्ड है, उसको कागज चाहिए, वो उसको बता देगा कि जी ताकि इसको अटेंड करो, उसका नंबर भी देगा, इसलिए नंबर आ जाएगा ना। और इस पे हम काम करें। और हेल्थ पे मैंने बड़ी सख्ती से कहा हुआ है, ये अब शिकायत नहीं आनी चाहिए। बीमारियों का जहां तक ताल्लुक है, टोटल जो इस वक्त तक तकरीबन गैस्ट्रो रिलेटेड 5.5 लाख केसेस आए हैं। स्किन डिजीज के 6.25 लाख से ऊपर केसेस आए हैं। मलेरिया के 185,000 1,85,000 केसेस आए। डेंगू के जो है ना, वो ये नंबर इधर दिया है, आई डोंट नो इफ दिस इज करेक्ट और नॉट, बिकॉज ये नंबर काफी बड़ा है, लेकिन जो मुझे दिया है 12,229 केसेस डेंगू के, आई डोंट नो। और ज्यादातर, हाँ देखिए, वैसे थोड़ा सा देख लीजिए, ये ज्यादातर कराची में है। कल के दिन में ये सस्पेक्टेड केसेस की बात है, कल के दिन में 64 सस्पेक्टेड डेंगू के केसेस थे। और डिजीज जो है 1 लाख नहीं बल्कि 10 लाख के करीब और डिजीज हैं। नंबर ऑफ डेथ्स रिपोर्टेड, और ये अभी तक फाइनल, ये हेल्थ रीजंस, हेल्थ की मैं बात कर रहा हूं, नॉट फ्लड रिलेटेड। फ्लड रिलेटेड तो 638 जो लास्ट नंबर हमारा है वो है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, इस पे प्लीज सवाल जवाब करने को, 638 मुझे तो पता है, ये 639 है या 650 है। भाई देयर इज ए लैग। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी हमारी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, कि लैग रहेगा। हेल्थ रिलेटेड 172 डेथ्स अभी तक रिपोर्टेड जो है, लेकिन इससे ज्यादा है, वो लॉग में आते हुए टाइम लगता है। तो ये जो है इस वक्त पोजीशन है। और मैंने बताया जो अवेलेबिलिटी मेडिसिन की, उसको इंश्योर कर रहे हैं कि ये हो। और हेल्थ डिपार्टमेंट को जैसे मैं बताया कि ये डेंगू का मैं नंबर आपको थोड़ा, ये रिपोर्ट नहीं कीजिएगा, मुझे इधर जो हेल्थ ने आज दिया है 172 टोटल डेथ्स। नहीं, ये पूरे सिंध के लिए, पूरे सिंध के लिए भाई, ये डेंगू डेथ्स नहीं है, ये टोटल डेथ्स हैं जो फ्लड अफेक्टेड हम कह रहे हैं। डेथ्स हुई बीमारियां जो कैंप्स में या फ्लड से, मलेरिया, गैस्ट्रो, ये सारी जो बीमारियां हुई हैं। डेंगू की जो मुझे नंबर है इधर क्यूमुलेटिव 12,229, लेकिन ये रिकन्फर्म कर देंगे। अगेन ये नंबर्स को मैं कहूं, ये कोई वो हमारा इम्तिहान नहीं हो रहा है कि ये जी आपने ये नंबर गलत बताया, ये नंबर सही बताया। इसमें इससे बड़े सानिए में होंगी, रिकन्सिलिएशन में टाइम लगेगा, ये सारी चीजें होंगी। तो इसको मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको इतना कोई बड़ा इशू ना समझ लें कि जो होता है।
تو یہ موٹی موٹی چیزیں تھیں. روزانہ کی بیسس پہ میں نے یہی کہا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو انفارم کیا جائے. انہی 3 ہیڈز میں لائف سٹاک کا ایک ہیڈ رہ گیا آج میرے سے, وہ میں آپ کو اگلی دفعہ شیئر کروں گا, اس کی بھی ڈیٹا ہے, لیکن میں آج وہ پراپر طریقے سے اس وقت نہیں, تو میں ختم کر لوں, وہ آپ کو بتا دوں گا. روزانہ اسی طریقے سے آپ کو پانی کی سچویشن شیئر کی جائے, کہاں کہاں ریسیڈ ہو رہا ہے, کتنا پانی سسٹم سے اب نکل رہا ہے, اور اگلا سوال آپ کا یہ ہوگا دن کتنے لگیں گے نکلنے میں. تو اگین میں آپ کو ایک ایسٹیمیٹ اگر سوال کریں گے تو بتا دوں گا. میں یہ حساب لگا لیں نا, 1,76,000 کیوسک اگر پانی جاتا ہے تو ایک دن میں 0.25 ملین ایکڑ فٹ پانی جائے گا. میں رائٹ بینک کی بات کر رہا ہوں, جو سمندر میں ایسے یہ دریا میں جائے گا. اگر یہ کنٹینیو رہا, یہ کچھ دن اور بڑھے گا, پھر کم ہونا شروع ہوگا, گھٹنا شروع ہوگا. تو اگر ایوریج پہ 1.5 لاکھ کیوسک دیں اور 8 لاکھ 0.2 MAF پانی اگر ایوریج پہ نکالے روزانہ, تو 1 MAF نکالنے میں 5 دن لگیں گے, 8 MAF نکالنے میں 40 دن لگیں گے. لیکن یہ تو جو گریوٹی سے پہلے جائے گا, پھر پمپنگ اور اس میں پھر ڈیلے ہوگی. تو یہ ایک نمبرز ہیں جو آپ ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں. اس طرح سے لیفٹ بینک کا بھی ایک ایسٹیمیٹ کیا جا سکتا ہے. تو اریگیشن کا, ریلیف کا, اور تیسرا میڈیکل ایشوز اور لائف سٹاک, یہ 4 چیزوں پہ آپ کو روزانہ انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی کہ یا میں بریفنگ دوں گا یا منسٹر انفارمیشن بریفنگ دیں گے. کہیں اگر دونوں, اس لیے کہ سیلاب کے ٹائم میں ٹریولنگ بہت ہوتی ہے, باہر ہوتے ہیں, آپ ضرور دیں گے تاکہ آپ کو آگاہی اور آپ کے ذریعے ہم صوبے کے لوگوں کو بتا سکیں. اچھا میں بیٹھا ہوں. کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ پانی کو نکالنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. سندھ کے کچھ علاقوں میں 1100 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. پانی کا لیول ابھی اور اوپر جائے گا. انہوں نے کہا کہ ایک نیوز چینل نے یہ خبر چلائی ہے کہ سندھ کو ڈبایا گیا ہے. سندھ میں 800% زیادہ بارش ہوئی ہے, اور کہا کہ کٹ ڈالنے ہیں. یہ فیصلہ ماہرین کر رہے ہیں. سکھر بیراج کے کچھ کینال کو کھول دیا گیا ہے. پرسوں سے بارش کا نیا اسپیل شروع ہوا ہے. سندھ میں پانی کے لیول اب نیچے آنے لگے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ جو کراچی میں ڈینگی کا مسئلہ بڑا تیزی سے پھیل رہا ہے. ڈینگی ہسپتالوں میں اگر آپ معلومات لیں تو جگہ نہیں مل رہی, پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جگہ نہیں ہے. لوگ ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال میں, اور کوئی ڈیٹا بھی جو محکمہ سے ڈیٹا بھی مناسب طور پر شیئر نہیں ہو رہا کہ روزانہ کتنے کیسز ہو رہے ہیں, کتنے ہاسپٹلائز ہیں. اس پر بھی تھوڑا سا کوئی ڈیٹیل بتا سکتے ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے میں نے خود ہی بتایا تھا کامران, جب میں نے بات کی تھی کہ ریکوائرمنٹ میں 1.5 ملین ٹینٹ کی بات کر رہا ہوں اور دی 2 لاکھ ہے, تو بالکل اٹ از اے ڈراپ ان دی اوشن. نہیں سمجھ آتے ہیں کہ کیسے لوگوں پورا ہوگا. ہم نے تو امیڈیٹلی, یہ میں پہلے بتا چکا ہوں اس لیے ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا, کہ 86,000 ٹینٹ ہمارے پاس تھے جب سیزن شروع ہوا تھا. 60,000 بچے ہوئے تھے 15 اگست تک, لیکن اس کے بعد جو بارش ہوئی اور پورا صوبہ ڈوب گیا تو وہ ٹینٹس ہمیں ضرورت پڑی. ہم نے 18 اگست سے, مجھے صحیح ڈیٹ یاد نہیں لیکن میرا خیال ہے یہی ٹائم تھا, کہ امیڈیٹلی پورے پاکستان میں سارے ٹینٹ مینوفیکچررز کو کانٹیکٹ کیا, اور 3.5 لاکھ 3,55,000 پہلے آرڈر کر چکے تھے. پوری دنیا سے ہم نے اپیل کی ہے ٹینٹس لانے کی. آج صبح میرے سے سعودی ایمبیسڈر ملنے آئے تھے, انہوں نے بتایا کل ان کا ایک بڑا جہاز آیا جس میں ٹینٹس بھی تھے, 90 ٹن کا سامان تھا اس جہاز میں. تو یہ ساری تیاریاں کر رہے ہیں اور ہمیں جاتے ہیں. اور ابھی تو آپ کو پتہ ہے یہ تو ہیں جو اس وقت لوگ ہیں, جیسے ڈرائی ہوگا نا, جب لوگ گھروں کو جائیں گے ان کو پھر ٹینٹس چاہیے ہوں گے, وہ گھروں کو جائیں گے, رکیں گے نہیں ہمارے لیے. تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جس پہ ہم پیچھے ہیں اس وقت. میں بڑا کینڈیڈلی بتاؤں گا کہ ہم جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پوری نہیں کر سکے, لیکن پوری دنیا میں جو جہاں سے کر سکتے ہیں ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹینٹ دیں. دوسرا آپ کا سوال تھا ڈینگی کا, تو ڈینگی کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اب روزانہ کے بیسس پہ آپ کو پراپر بریفنگ دی جائے گی. 1-2 چیزیں آپ کو بتا دوں. آج ہی ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ایک ہے, آرم فورسز کے ذریعے چلتا ہے, SPD اسپیشل پروجیکٹس ڈویژن, میرے خیال ہے ایسی کچھ ہے. ان لوگوں نے ایک بریفنگ دی ہے کہ ان کی کوئی
प्रोडक्ट है जो कि अब अप्रूव हो गई हुई है, वो प्रिक्योर वो बेचना चाहते हैं और हमने काम खरीदने के लिए तैयार है। अगर उसके सारे हैजर्ड्स चेक कर लें कि कोई और नुकसान तो उसका नहीं होता कि वो 1 किलोग्राम, मुझे अब नंबर याद नहीं है, 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम 1 एकड़ में डालते हैं तो मॉस्कीटो के सारे लार्वे उनको मार देती है, और उसके कोई साइड इफेक्ट्स कहते हैं नहीं है। मतलब वो जानवर भी पानी पी सकते हैं, इंसान वो पानी पीता तो नहीं है, जानवर को आप रोक नहीं सकते हैं कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो वो चेक करके वो हम कह रहे हैं ताकि हो जाए। डेंगू के लिए स्प्रेस के लिए हमने केएमसी को कहा हुआ है और वो रिपोर्ट उसकी रोजाना देते हैं। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से भी कह दूंगा, केएमसी भी कह दूंगा कि प्रॉपर ब्रीफ करें कि क्या स्टेप्स रोजाना ली जा रहे हैं। अस्पतालों की पोजीशन जैसे हमने कोविड में किया था उस तरीके से मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से कहूंगा कि डेंगू के लिए वही इंतजाम करें कि अस्पतालों का बना लें। अगर कुछ एडिशनल उनको स्पेस क्रिएट करनी हुई फॉर डेंगू पेशेंट्स तो वो कर लें ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। सीएम साहब, एक सवाल है, एक निशानदेही है। आप कहते हैं कि निशानदेही भी क्या करें? हाँ, जरूर जरूर। सवाल ये है कि एक बैग सोशल मीडिया पे शेयर हुई थी कि आपको जो इंटरनेशनल सामान मिल रहा है वो दुकानों पे आप बेच रहे हैं। आज इंडिया से आटा आना था, वो पंजाब सरहद पे उन्होंने रोका है। हम कहते थे कि पंजाब बड़ा सूबा है, छोटे सूबों में जुल्म करता है। लोग कहते थे कि आप लसानियत करते हैं, ये करते हैं, तहसब करते हैं। आज सिंध के भूखे लोग, आज लालकाना में एक बच्चे लोग ने कहा कि मेरा बेटा कोई खरीद करे, मुझे कोई आटा दे। सिंध इस तरह की मुश्किल हालात में हो और एक बड़ा सूबा के तरफ से आटा आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है, उसकी ट्रकें रोकी गई और एफआईआर दाखिल हो गई। निशानदेही, ये मेरा सवाल है। और निशानदेही मेरी ये है कि मीडिया का इसका सब फोकस है दादू पे, लालकाना पे, कंबर, शहजाद कोट पे। लोअर सिंध जो है आपका खास तौर लेफ्ट साइड, मैं खुद गया हूं, मैंने एक वीडियो भी आपको भेजी थी। नौकोट, जुड्डो, टंडो, जानमोहम्मद, लाखों लोग आप रोडों पे, उनके पास कुछ नहीं है। मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया हूं, टेंट, राशन, क्योंकि रास्ते बंद हैं, जानमोहम्मद से बंद है, जुडो से बंद है, नौकोट से बंद है। तो न उनकी कोई मालकी हो रही है, न उनका पानी निकालने के लिए कोई बड़े फैसले हो रहे हैं जिस तरह आप इस तरफ से करें। तो ये मेरे एक सवाल है, एक निशानदेही। मैं दोनों का जवाब देता हूं। सबसे पहले आपने सवाल किया, मैं कोशिश की, ये मुझे 2 महीने तकरीबन हो गए इस क्राइसिस जो ये चल रहा है डिजास्टर, उसके अंदर कोशिश करता हूं कि कोई किसी को इस मुश्किल वक्त में, जब मेरे मुल्क के लोग, मेरे सूबे के लोग एक शदीद मुश्किल में, तो कोई सियासी बात ना करूं, लेकिन कभी कभी ऐसे मौके आते हैं कि जबान खुल जाती है रोकते हुए भी। ये जो दोनों चीजें हुई हैं, ये बड़े सूबे का इसमें कोई कसूर नहीं है। कसूर एक सियासी जमात का है जिसकी जहनी हालत जो है ना, जहनी कैफियत, वो कुछ इस वक्त ऐसी हालत में है कि वो उनका दिमाग दुरुस्त नहीं है। मुझे लफ्ज नहीं आते यार, मैं बड़ा लफ्जों के मामले में ना, मैं ना उर्दू अच्छी बोलता हूं, ना सिंधी अच्छी बोलता हूं, ना अंग्रेजी अच्छी बोलता हूं, तो इसलिए जो मुंह में आता है वो बोलता हूं। उनकी जहनी हालत उनको देखनी चाहिए। हमें यानी सिंध हुकूमत को फॉरेन एड का एक दाना भी नहीं मिला है। जो आया है वो एनडीए में बांट रही है, नंबर 1, ठीक है, लेकिन वो टारगेट, वो बैग दिखा के सिंध हुकूमत को किया गया। और फिर मैंने और भी देखे यार, बड़े बड़े काबिल लोग भी फिर उस पर वो करते हैं। तो इनकी ज़हनी कैफियत है ये। फिर सोशल मीडिया पे कैंपेन चला। मैं वही कहता हूं, वो मैंने शुरू में थोड़ा सा कहा था कि बादशाह जो मर्जी है करें यार, इस मुश्किल वक्त में आप ये सारी चीजें चलाएं। फिर आज सुबह जो मुझे उठते ही पता चला कि अगेन ये उस सूबे के लोगों का कसूर नहीं है, सूबे के लोग भी उसी मुश्किल में है, उनके सदर्न डिस्ट्रिक्ट पंजाब के भी उसी मुश्किल में है जिस मुश्किल में पूरा सिंध है। आटा आ रहा है जो हमने खरीदा है, अपने फ्लड अफेक्टीज के लिए खरीदा है, उसको रोक के और उस पर एफआईआर काटना। मैं क्या बोलूं ऐसी हरकत को। मैं यही कहूंगा कि ये किसी इंसान का काम नहीं है। आप लोगों की हालत देखें, जो ये हमने
एक प्लान बनाया, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, प्राइवेट सेक्टर, हर एक को इकट्ठा किया कि हमें मदद चाहिए। हमने फिर कुछ कराची से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, कुछ सक्खर से, और वो पंजाब से आ रहा है। आटे को रोकना ऐसे मौके पे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई है कि जो है क्या कहा जा सकता है, ये एक गैर इंसानी अमल है, ये एक हैवानियत की निशानी है। मैं सख्त लफ्ज बोल रहा हूं, लेकिन हैवान भी ऐसा नहीं करता। जानवर भी, आपने कई देखे होंगे कि अपने जैसे, कभी जानवर अपने दूसरे जानवर को अटैक नहीं कर रहे, आपस में एक दूसरे प्रेडेटर्स होते हैं ना। शेर जो है वो बकरी को खाएगा, बकरी बकरी को नहीं खाएगी। ये हैवान है, हैवानों से भी क्या गुजरे, जो लोग इधर तरस रहे हैं, और ये इनको सोशल मीडिया कैंपेन की पड़ी है। आज सुबह भी मैं देख रहा था, एक अरस्तु जो होते थे, वो भाई, अब मैं अगेन कहना नहीं चाहता, मैं टीवी देखता हूं, मैं कहता हूं कि यार क्या मैं उसी सूबे में, उसी मुल्क में रह रहा हूं जो ये टीवी कह रही है। मैं आपसे बता रहा हूं, बात होती है कि इलेक्शन करा लो, मैं कहता हूं कि मैं या तो शायद एक डरावना ख्वाब था जो मुझे आया हुआ है कि ये पूरा मुल्क डूबा हुआ है पानी में, इसलिए टीवी तो ये नहीं दिखा रहा मुझे, जो ये अरस्तु और करस्तु और बरस्तु है सारे, वो तो पता नहीं कुछ और बातें कर रहे हैं। और मैं आपसे कई बार, यार आप लोगों से, अगेन मैं सॉरी, कभी कभी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूं, कई बार आप लोगों से कह चुका हूं, वो यार नहीं तो इनको स्पेस, अल्लाह का वास्ता है, आप मेरी बुराई करो जितनी करनी है, अच्छा मेरे ऊपर फोकस रखो। तो मुराद अली शाह ने ये कर दिया, क्या किया, सैलाब जदगान की इमदाद नहीं कर रहा, कम से कम वो तो आ रहे, हाईलाइट हो रहे। इनको भाई स्पेस नहीं दो। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इनसे कोई हमें खौफ है, मुझे इन हैवानों की हैवानियत पे एक अजीब कैफियत हो जाती है इंसान की। आपकी पता नहीं क्यों नहीं होती है, मुझे समझ नहीं आती। टेलीविजन वो जो शोज कर रहे होते हैं उनकी क्यों नहीं होती। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये मेरे जज्बे में, हर एक के आपके भी जज्बात हैं, लोगों के जज्बे, मेरे जज्बात हैं। जब मैं जाता हूं और लोगों को बगैर टेंट के, बगैर खाने के देखता हूं और अपने को कोसता हूं, और जब मैं किसी वक्त टीवी के आगे खड़ा होता हूं तो एक तकरीर कर रहा होता है कि जी ये चोर है, ये डाकू है, इनको कुछ ना दो। मतलब वो आपने देखा, वो जो एक आटे की बैग का था, या पता नहीं आटा था या जो भी था, पता नहीं, जो मैंने यही सोशल मीडिया में थोड़ा सा देखा, कभी कभी वक्त मिल जाता है तो फोन खोल लेते हैं, देखते हैं कि 600 बार आधे घंटे में टैग किया है यूएन सेक्रेटरी जनरल को। और किस शख्स को किया, मैंने, मेरी उससे यूएन सेक्रेटरी जनरल से काफी मुलाकात रही, वो जिस किस्म का आदमी, वो दिल में बड़ी गालियां दी होंगी उसने उनको, मैं ये अगर उसने देखा होगा, मुझे पता है, इसलिए मेरी जो मुलाकात उससे हुई ना, एक कॉमरेड टाइप आदमी, कॉमरेड है, सोशलिस्ट है, सबको पता है उनका, ठीक है, और वो लोगों का दुख, उन्होंने कहा क्या कि ये जो किया पाकिस्तान के साथ, ये तरक्की याफ्ता मुल्कों ने किया, एंड दे हैव टू पे फॉर दिस। वो हमारे साथ घूमा है, लोगों के साथ बैठा है, उसने जो लोगों की बातें सुनी है, उसने जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे, हम जब लाड़कानो गए तो डोकरी के अंदर उन्होंने जो हेल्थ वर्कर्स थे, डॉक्टर्स थे, आपके रेस्क्यू वर्कर्स थे, 8-10 सामने बिठा के उनसे सुना। उसको आप कह रहे हैं कि ये चोर है, ये सब चोर हैं बैठे हुए इधर। अल्लाह ताला इनमें कोई अकल समझ डाले, मैं यही कह सकता हूं। दूसरी, आपने ये तो एक बात होगी, दूसरी बात की, लेफ्ट बैंक पे हर जगह प्रॉब्लम हुए। मैं आपको फिर से बताऊं कि जो फैसला जो भी हो रहा है ना, वो इरिगेशन एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, मैं नहीं कर सक रहा हूं, मेरा काम भी नहीं है। मैं अपनी राय जरूर दे सकता हूं, आप भी अपनी राय दे सकते हैं, हर एक की अपनी राय। अल्टीमेटली इरिगेशन डिपार्टमेंट और उनके साथ आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स भी साथ बैठा है,
وہ فیصلہ کرتے ہیں. اچھا ہوتا یہ ہے کہ ہماری آپس میں کوئی بات ہوتی ہے نا, کہیں لیک آؤٹ ہو جاتی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ جی فلانے نے مخالفت. یس ڈفرنسز ہوتے ہیں نا, اس میں کیا بات ہے. وہ پھر ہائی لائٹ کر دیتے ہیں کہ جی اس کی بات نہیں مان رہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کی بات صحیح ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو, غلطی کر رہے ہوں, میں تو بڑی اوپنلی کہہ رہا ہوں. لیکن الٹیمیٹ فیصلہ وہ ٹیکنیکل لوگ کریں گے. جس دن وہ کریں گے امپلیمنٹ کرنا ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. ویری سمپل, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں جو ان کو ریلیف ہے وہ تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں. اللہ تعالیٰ جو ایک بڑی مشکل وقت سے وہ گزر رہے ہیں, اور مجھے اندر سے تکلیف ہوتی ہے ان کو دیکھتے ہوئے سال میں. ایک ریکویسٹ ہوگی سب سے, کیونکہ کافی سب لوگوں نے آلموسٹ ہاتھ اٹھایا ہوا ہے, تو ایک مختصر سوال کریں تاکہ مختصر جواب آ جائے. اگر 2-3 سوال ہوں گے تو باقیوں بیچاروں میں چانس نکل جائے گا. جی شاہ صاحب, یہ سر دست تو ظاہر ہے ٹینٹ پہنچانے کا جو ہے وہ ایشو ہے تمام متاثرین کو, لیکن 30 لاکھ سے زائد گھر اور اس سے بھی شاید زیادہ تعداد ہوگی جو تباہ ہو گئے ہیں, تو ان کو بنانے کا یا ان کو ریہیبلیٹ کرنے کے لیے کوئی ابھی آپ لوگوں نے کوئی انیشیل ہوم ورک کیا ہے, یا پانی اترنے کے بعد اس پہ کوئی ڈیسیجن لیں گے؟ نہیں, انیشیل ہوم ورک آبویسلی ویٹ نہیں کر سکتے. سائڈ بائی سائڈ وہ بھی کر رہا ہے. ڈیمیج اسسمنٹ, ایک ڈی این اے ڈیمیج نیڈ اسسمنٹ کر لیا ہر ڈسٹرکٹ سے. تقریباً وہ ڈیٹا آ گئی ہے. 100% درست نہیں ہوگی اس حالات میں, لیکن ہمارے پاس فرسٹ ایسٹیمیٹس آ گئی ہیں. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی بات کی. جب میں نے یو این سیکرٹری جنرل کو بریفنگ دی تھی, ان سے بھی بتایا تھا کہ ہمیں میجر چنک وہی چاہیے. لوگوں کو گھر بنا کے دینے ہیں اور انشاءاللہ تعالی بنا کے دیں گے. مجھے پتا ہے کہ گھر 2 مہینے میں نہیں بن سکتے, لیکن لوگ اپنے گھر 2 مہینے میں جائیں گے انشاءاللہ. 2 مہینے کے اندر میجر سب نہیں تو میجورٹی آپ کی جائے گی. اس وقت بھی ان کو وہ شیلٹر دینا ہے کہ وہ ایک چھاؤں کے نیچے ہو. سردی آ رہی ہے, 2 مہینے بعد سردیوں کا موسم آئے گا, تو ہم نے وہ پراپر بلینکٹس اور وہ بھی ارینج کرنے. اس وقت تو بلینکٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں پلس انفراسٹرکچر کے لیے سائڈ بائی سائڈ یہ سب کام ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پورا کریں گے. 2010 میں جب سیلاب آیا تو 3 بند ٹوٹ گئے تھے. ایک منچور بھی بعد میں آخر میں, پہلے جو ہے وہ اوپر جو ہے ٹوڑی کا بند ٹوٹا, پھر کوٹ عالمو, اور پھر آخر میں منچور ٹوٹا. آپ پھر 11 میں بھی ایک بڑی برسات آئی جس میں لیفٹ بینک ٹوٹا. آپ اس وقت وزیر خزانہ تھے اور اب وزیر اعلیٰ. ایک تجربہ آپ کے پاس ہے کہ 2 سالوں میں ایک سندھ کا ایک حصہ ڈوبا تھا, پھر دوسرا ڈوبا. ابھی جب یہ سندھ کی صورتحال ہوئی ہے, اس کی بحالی کے لیے کتنے پیسے چاہیے؟ کیونکہ اس وقت تک لوگ اس پریشانی میں ہیں. حسن جو کل بات ہوئی تھی آپ کی کابینہ میں کہ گندم والا معاملہ جو ہے, کیونکہ پرائز بھی بڑھ رہی ہے, اوپر سے آپ نے سپورٹ پرائز بھی بڑھا دی ہے, اور لوگ یہ سمجھتے پتہ نہیں گندم ہوگی کہ نہیں ہوگی, اور پتہ نہیں کتنی مہنگی گندم ان کو خریدنی پڑے گی. تو اس صورتحال میں کتنے پیسے چاہیے آپ کو, کہاں سے کدھر سے لے آئیں گے؟ دیکھیے, یہ جیسے میں نے بتایا ڈیمیج نیڈ اسسمنٹ کا کام چل رہا ہے. میں نے آج سے ہفتہ پہلے بیٹھ کے اور سارے کچھ جو امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بیٹھ کے ایک ایسٹیمیٹ لگایا تھا, اور وہ ایسٹیمیٹ مجھے نمبر یاد نہیں, تقریباً میں نے کہا تھا کہ میں ایک غلط نمبر دے دوں گا, مجھے بالکل اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا, بٹ اس پہ جو ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ $15 بلین ہمیں چاہیے گے. صرف گھروں کی بات بتا دوں آپ کو, 30 لاکھ گھر ہیں. 30 لاکھ گھر کا مطلب ہے کہ 5 لاکھ کا گھر اگر ہے تو 1500 ارب تو یہ ہو گئے, اور 1500 ارب کا مطلب ہے ڈالر میں جا کے, آج کل پتہ نہیں ڈالر روز بڑھتا گھٹتا رہتا ہے, 220 کا لگائیں تو اندازہ ہو گئے 440, 7 ارب ڈالر تو یہ ہو گئے. تو دس از جسٹ ون تھنگ. اریگیشن نیٹ ورک, روڈ نیٹ ورک, ایگریکلچر کو بوسٹ دینا. ایگریکلچر کا اپنا لاس ہم پہلے 340 ارب تھا, پھر 350 ہوا. آج جو میرے پاس ڈیمیج اسیسمنٹ میں نمبر ہے, تقریباً 380 ارب روپے کا ایگریکلچر کا لاس ہوا ہے. اب ایگریکلچر کا لاس مطلب ہے جو بھی ایگریکلچرسٹ ہیں ان کی 380 ارب روپیہ ان کا
पड़ा हुआ था और वो चला गया है। अब वो 380 तो शायद हम रिकूप ना करा सके उनको, लेकिन कम से कम अगर अगली क्रॉप मैंने सो करनी है तो मेरे पास सीड, फर्टिलाइजर और जमीन को हल देने के लिए, ट्रैक्टर के लिए डीजल तो वो भी नहीं है मेरे पास अभी। तो ये एक 50 अरब रुपए मैंने उसका एस्टिमेट लगाया था कि हमने इमीडिएट एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर डालना होगा, चाहे वो हम कैश की सूरत में डालें या क्रेडिट की सूरत में डालें। ठीक है यार, मैंने गंदम उगानी है, मेरी जमीन फारिग हो गई है, हुकूमत ने इरिगेशन नेटवर्क बना दिया है, पानी अवेलेबल है, मेरे पास इनपुट्स के लिए पैसे नहीं है, तो मुझे क्रेडिट कहीं से दिला दो ताकि मैं गंदम करके और वो अपने कर्ज वापस कर सकूं। तो ये सारी असेसमेंट्स हो रही हैं। बाकी आपका क्या था, पता नहीं, यही सवाल था ना? शाह साहब एक सेकंड मैंने ये कहा था कि जो आखिरी सवाल ये था कि जो गंदम वाला मामला है, अभी आपने सपोर्ट प्राइस की है ना, तो लोग परेशान है। नहीं, लोग के देखिए कहाँ इसकी कीमत बढ़ जाएगी। देखिए, बहुत सिंपल बात है। हमने काबीना में बैठ के इस पे की थी डिस्कशन। इस वक्त बाहर से जो गंदम आ रही है, कितनी की आ रही है? 9,000 रुपए बोरी। मतलब आप किसी एबीसी कंट्री से ला रहे हैं। अगले साल गंदम का कहत होना है, चाइना एक बहुत बड़ा इंपोर्टर बन रहा है। हमारा अंदाजा जो कैबिनेट में हमने कहा था कि ये 10,000 से बहुत ज्यादा तजावज कर जाएगी गंदम की कीमत, अगर आप बाहर से इंपोर्ट करेंगे। बहुत ज्यादा तजावज करें, मतलब 12,000 का कम से कम का एस्टिमेट है जो वर्ल्ड प्राइसेस जाके बनेंगी अगर आप मंगाएंगे। तो मैं 12,000 में एबीसी कंट्री के फार्मर को खरीदूं, फॉरेन एक्सचेंज भी दूं, मैं अपने फार्मर को क्यों ना वो इंसेंटिव दूं कि वो उगाए। इसलिए कि इस वक्त मुझे अगर वीट उगानी है तो मेरी कॉस्ट बढ़ गई है। एक तो मेरा पास कुछ भी नहीं है, मेरे हर चीज क्रेडिट पे लेनी है, पैसा नहीं है। फिर मुझे जमीन बनाने के लिए ऐसा थोड़ी है कि वो जो पानी गया और आपने अब दोबारा लेवल करनी होगी। एक बड़ा मेजर इनपुट है जमीन को बनाने का। कीमतें बढ़ जाएंगी हर चीज की, ये सब चीजें। और अगर ये इंसेंटिव मैं नहीं दूंगा अपने फार्मर को तो वो कहेगा कि यार मेरा तो अपना खर्चा अगर 9,000-9,500 रुपए बोरी पे लग रहा है और मुझे सरकार कह रही है कि मैं 6,000 रुपए में खरीदूंगा आपसे। अभी कितना उन्होंने कहा? 3 और 3 6 7,500, 3,000 रखे ना उन्होंने। 7,500 में खरीदूंगा और मेरी अपनी कॉस्ट उससे ज्यादा है, तो कौन गंदम उगाएगा? और अगर कोई गंदम नहीं उगाएगा तो आप 12 से 15,000 रुपए में इंपोर्ट करेंगे। ये सारी चीजें जहन में रख के ही फैसला किया था। और ये गवर्नमेंट ने उस सब्सिडाइज करने का, हम अभी भी सब्सिडी देंगे जो रिलीज करेंगे, और उसके लिए कमेटी बनाइए कि उसको फाइनल करें। आई एम श्योर वो फैसला ये होगा कि सब्सिडी देंगे जैसे रिलीज करेंगे। हम हो सकता है रिलीज भी थोड़ा जल्दी करें, हाँ थोड़ा जल्दी रिलीज करें, नॉर्मली हम बाद में करते हैं, लेकिन वो हो सकता है और जल्दी करनी पड़े। इसलिए कि अगर हमारा हटा रोक देगी पंजाब की एक हुकूमत की जमात, लोग नहीं रोक रहे हैं पंजाब के, वो इतने समदिल, इतने हैवान नहीं है। बस अब एक और सवाल सर जी। शाह साहब, मुझे तो आज जो है ना लग रहा है कि आप शायद बेबस हैं। अच्छा, खासतौर पे इस मौजूदा माहौल में ना तो एनडीएमए आपकी मदद कर पा रही है, बाहर से जो भी सामान, जो भी चीजें आ रही हैं वो सिंध में नजर नहीं आ रही लगती हुई, ना वो कैंप्स नजर आ रहे हैं, ना वो चीजें, ना वो इमदाद जो बाहर से आ रही है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तो ये बेबसी है आपकी नजर आई। दूसरा, आपकी वजीर सेहत खुद इकरार कर चुकी, चंद दिन पहले मैंने पूछा, उन्होंने कहा वाकई में नहीं निकली। 12 मतलब सिंध में उनको मुतहरिक होना चाहिए था, लेकिन कोविड के डर से वो नहीं निकली, क्योंकि 1200 के करीब उन्होंने बताया कि यूनिट, हेल्थ यूनिट आपके पानी के अंदर है। तो वो लोगों का क्या हाल होगा इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आपके रेवेन्यू मिनिस्टर जो हैं वो कहीं पर नजर नहीं आए, उनको मुतहरिक होना चाहिए था, सर्वे करना चाहिए था, मुख्तलिफ अजला में जाना चाहिए था। इसी तरह जो है वो कई ताकतवर वुज़रा जो है वो शायद आपकी गिरफ्त में नहीं है, तो आप पे वो आ रहा है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर लगा लें, जामचोरों का डीसी आप 8 साल बाद भी हटा नहीं सके, वो 1 महीने की वो उसने तरदीद कर दिए कि मैं छुट्टी पे गया हूं। तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पर भी ग्रिप कुछ कमजोर होती नजर आ रही है, तो ऐसा क्यों है? यार मेरी बात सुने, ये जो बातें हैं ना एक नॉर्मल वक्त में तो करने के लिए बड़ी अच्छी हैं। मैं अमित बहुत ही एहतराम के साथ ऐसे वक्त में बैठ के इन चीजों पे
ध्यान दूं, मुझे कसम कि कोई ख्याल और नहीं आता है सिवाय सैलाब के लोगों का। और मैं आपको बताता हूं 2-3 चीजें। नंबर 1, हेल्थ मिनिस्टर पहले जैसे बरसात हुई थी, शहीद बेनजीराबाद से उनका ताल्लुक है, वहां थी वो। मैंने सारे मिनिस्टर्स को भेज दिया था कि जाओ अपने जो डिस्ट्रिक्ट असाइन किए थे और उनको डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनजीराबाद असाइन किया था। और शुरू के दिन वो आपने कहा निकले नहीं, वो तो उधर मैंने खुद उनसे देखा, दौड़ तालके में भी मैं उनसे मिला, नवाबशाह तालके में भी मैं उनसे मिला। तो ये आपकी, मैं यही कहूंगा कि खबर सही नहीं है बिल्कुल। रेवेन्यू मिनिस्टर को मटियारी जिला दिया हुआ था हमने, पहले कुछ दिन वो बाहर थे, जैसे ही आए वो मटियारी जिले में स्टेशन रहे और उन्होंने काम किया है और उधर वो निकलते रहे हैं और उसकी तस्वीर वगैरह भी मौजूद हैं। एनडीएमए ने हमें चीजें दी और फिर मदद के लिए पाक फौज और मसल्ह अफवाज आई। उन्होंने कहा कि पीडीएमए शायद ये सारा हैंडल नहीं कर सके, वो खुद बांटेंगे और हमारे पास रोजाना डिटेल है। जो बाहर से सामान आ रहा है वो भी थ्रू आर्मी इधर बट रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बट रहा है, लेकिन रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है कि वो नजर नहीं आ रहा। मैं आपको बताऊं ना, एक जहाज में जो सबसे बड़ा जहाज है ये 90 टन वाला, तो आज मुझे पता चला, इससे पहले 50 टन वाला वो कतरी एयरफोर्स में था, उसमें 600 टेंट आते हैं। तो हम समझ तो रहे हैं कि 5 जहाज आ गए जिसमें बहुत सारी चीजें, लेकिन उसमें चीजें वो थोड़ा सा, मुझे भी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप या किसी में, मुझे भी वो अंदाजा नहीं था कि जो क्वांटम है और उसमें किस तरीके से, और ये तो एक डेवलपिंग कंट्री की बात कर रहे हैं ना, डेवलप मुल्कों में भी वो प्रॉब्लम्स ये तरसील के और इन सब चीजों के हो जाते हैं। इसके बावजूद जहां जहां जरूरत पड़ी वो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी किए हैं। जिस वक्त वो होता है कि जी इसको हटाना है, हटाया भी है और सब एक्शंस लिए हैं। तो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मेरा इस वक्त वो पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज की तरफ देखता भी नहीं हूं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक मैं अपना टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज कैसे कर सकूं। सर, इस वक्त आपके जो वज़रा हैं वो तमाम जाते हैं, सामान वसूल करते हैं जो बाहर मुल्क से आ रहा है, लेकिन इतलात ये हैं कि वो सामान एनडीए में ले जा रही है और जो इदारे हैं वो खुद तकसीम कर रहे हैं। आपको बाहर से आने वाला सामान कितना मिला है जो सिंध हुकूमत ने लिया हो? तासुर ये है कि जब वजीर आपके सामान ले रहे हैं तो वो तकसीम क्यों नहीं कर, आप क्या सामान आपके वजीर लेकर फौजियों के हवाले कर रहे हैं, वो तकसीम कर रहे हैं? ये बात क्लियर नहीं यार, ये देखो, ये खामखा ये वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की बात है। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि एज कर्टसी जब भी बाहर से कोई आता है मैं इंश्योर करता हूं कोई ना कोई वजीर उधर मौजूद हो, एज ए रिस्पेक्ट टू द कंट्री विच इज गिविंग दैट एड। एक वजीर होना चाहिए। लेकिन जो मामला तय जिस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, कहा है कि जो फॉरेन एड जो भी आ रही है वो एनडीए में, ठीक है, और ये एनडीए में का काम है, वो एनडीए में लेगी और एनडीए में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है थ्रू दी आर्मी नेटवर्क। तो इसमें कंट्रोवर्सी की कोई बात ही नहीं है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक डीसी अगर किश्ती का तेल नहीं पहुंचा सका, कौन सी कश्ती का तेल? 1 महीने के लिए नहीं बता दो मुझे, कौन सी कश्ती का तेल? सर आपकी किश्ती यार बताइए क्या मसला है? सर सवाल तो करने अच्छा कर लो फिर एक साथ ही डांट दूंगा। उस डीसी को 1 महीने के लिए चाहे हटा दिया जाता है, तो जो आपने करेक्ट गलत किया ना सवाल। जो चीफ मिनिस्टर है वो मुतासरीन को ना एक वक्त का खाना पहुंचा सका, ना दवाई, चीफ मिनिस्टर ना वक्त का खाना पहुंचा सका, 2 वक्त का, ना ही उनके लिए किसी तरह की दवाई वगैरह, वबाई अमराज में मुख्तलिफ लोग मुब्तला है। तो उस चीफ मिनिस्टर को इखलाकी तौर पर मजीद अपने मनसब पर रहना चाहिए। और दूसरा सवाल ये कि कराची इस वक्त, कराची के जो शहरी हैं वो डाकुओं के रहमो गरम पर हैं। मुसल्लह जत्थे कहीं भी आकर किसी भी वक्त किसी भी घर में घुस कर वो लूटमार करते हैं, इस पर कोई नोटिस नहीं है। और आपने एक जरम पेशा अफराद के लिए गैजेट्स लगाने का फैसला किया था, उसका क्या हुआ? और सेफ सिटी का भी बता दीजिएगा। अच्छा यार, इतने सारे सवाल कर दिए, कहां से कहां पहुंच जाओगे? तो मुझे तो पूरा 1 घंटा चाहिए आपके सवाल के जवाब देने का। मैं आपको बता दूं, एक तो पता नहीं कहां से, एक तो मेरे अपने भी स्पोक्समैन ने, वो जो है मीडिया कोऑर्डिनेटर ने ट्वीट कर दिया था, मैंने देखा कि कश्ती का तेल खत्म, कोई कश्ती का तेल खत्म नहीं हुआ भाई।
पता नहीं कहां से, पता नहीं कश्ती में बैठे हो आप लोग, कुछ शायद बैठे हैं ना। कश्ती जब करीब आती है तो उसके आउटबोर्ड इंजन ऊपर उठा दिया जाता है, और इतनी मेहरबानी हुई कि मुझे ये चीफ मिनिस्टर के तरफ कहा कि आप पानी में नहीं उतरे, और वो धक्का देख लो। ये तो ना से बात थी, उसमें कश्ती का तेल खत्म हो गया, ये हो गया, तो आपने कनेक्ट गलत किया। आपकी अपनी जो इंफॉर्मेशन है ना वो गलत है। जिस तरीके से आपकी सारी इंफॉर्मेशन मैं कहता हूं, ये नहीं कि गलत है, लेकिन थोड़ी कम है। चीफ मिनिस्टर सिंध अपनी पूरी काबीना के जरिए मैंने आपको मैग्नीट्यूड बताया है इस कैटास्ट्रोफी का, उसके बाद भी आप एक हाँ ज्यादा बेहतर करना चाहिए। मैं खुद कह रहा हूं कि हम पूरी तरीके से वो कर नहीं सके, लेकिन इस तरीके से वो करना मुनासिब। बाकी फिर आपने जो दूसरी लॉलेसनेस की बात की, कराची में इश्यूज रिसेंटली आए हैं और उस पर नजर रखी जा रही है। इंशाल्लाह ताला जैसे पहले कंट्रोल किया वो कर लेंगे, और ये प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं आप सबके लिए कि यार प्लीज ये उस पर ना जाया करो, इतने उस पर कश्ती का तेल खत्म हो गया। मैं पिछले पता नहीं कितने लोगों की, मैं आपको बता रहा हूं भाई, अजबुरो एक कश्ती से मैं दूसरी कश्ती पे जा रहा था, वो भी देखे कश्ती का तेल खत्म हो, वो भी आपको समझा देता हूं जिनको नहीं पता। जहां पानी, जो मैं दूसरी वुडन बोट पे था ना, एक वो बोट थी जो कि कराची से आई थी, जो एक तेज कश्ती थी, और मैं चाह रहा था तेज पहुंचूं। फिर मैंने एक जगह जाना था जहां पे पानी कम था, तो वहां पे वो बोट जा नहीं सक रही थी। तो छोटी बोट जो लकड़ी की लोकल होती है, जिसको मैं मंछुर का रहा हुआ हूं, तो इसलिए मसला यही ना कि वो उधर तक ले गई, और जब उधर से मैं अपने कब्रिस्तान गया था तो मांगने, और उधर से जब मैं उस पानी तक पहुंचा तो एक कश्ती से दूसरी कश्ती पर आया। लेकिन इधर आप लोगों को जब कुछ पता नहीं तो जो कहानी बनानी बना ली, तो हमें हंसना अच्छी बात है, ऐसे हंसते रहा करो ताकि इस मुश्किल वक्त में आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सको नेगेटिव बात करने की बजाय। शाह साहब हंस नहीं पड़ो फिर, क्योंकि मैं भी बड़ा हंस के आपको अपना समझते हुए ये बात कर रहा हूँ। शाह साहब, आपने खुशखबरी बताई कि पानी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, और पानी उस कम होने की वजह से जो है वो मुश्किलात कम होंगी। लेकिन जो ऊपर पानी कम हुआ है, वो जैसे एफपी बंद है, उस एफपी बंद से जो आपने कट लगाए थे, वो कट अब तक बंद इसलिए क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वजह से अगर कट वो जारी होंगे तो पानी जो ये मेहर की तरफ या इस तरफ है वो तो जारी रहेगा, तो वो बंद हो सकते हैं। दूसरी बात सर, एलपीओटी पे जो एग्री नहीं हो रहे कुछ वहां के आपके एमपीए, हम सुन रहे हैं कि कहाँ आया बाहर से और कितना लोकल ने दिया, और लोकल की जो और बाहर की जो पार्टिसिपेशन है इसमें दिलचस्पी, वो किस हद तक नजर आई? अच्छा, सबसे पहले तो जो आपने कहा डिस्ट्रीब्यूशन, तो यस, ये जो मैंने आपको नंबर्स अभी दिए ना वो सेंट्रल है। इधर जो एक मीटिंग होती है उसमें आर्म फोर्सेस के लोग भी आते हैं, एनडीए में तो उन्हीं के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करें तो वहां से पता चल जाता है हमें। प्राइवेट सेक्टर से भी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है हम उस पर टैब रखने की कोशिश करें थ्रू डिप्टी कमिश्नर्स, इसलिए कि हम किसी को ये नहीं कह सकते कि हम एक सामान तो नहीं बांटो। हम तो चाह रहे हैं आप भी अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते आप भी जाएं, किसी मुस्तैक को मिलेगा ना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उसमें बाकी, लेकिन जो सरकारी इदारे हैं वो सारे कंसोलिडेट होके मेरे पास इधर नंबर है, और जो मैंने आपको दिया था वो सबका मिला के दिया था, तो वो कोऑर्डिनेशन है। आपने फंड की बात की, रिलीफ फंड को मैंने इतना अग्रेसिवली मार्केट नहीं किया अभी तक, और उसकी रीजन ये है, और उसमें अभी भी उसके बावजूद 2.5 अरब के करीब, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, आए हुए हैं टोटल, वो नहीं पता मुझे कितनी है, उस पर 1 रुपया खर्च नहीं किया, 1 रुपया भी हमने। उसके लिए भी जो कमेटी बनाई है उसमें प्राइवेट सेक्टर से लोग हैं, जब खर्च होगा उस वक्त। सेकेंडली, और वो मैं आपको बता दूंगा, अभी तक खर्च नहीं किया, और हमने ये भी उसका वो तो जब बनाया था ना, कहा था कि इसके बिग 4 ऐसे नहीं ऑडिट करेगा कोई, 4 बड़ी कंपनीज जो है ना बिग 4 के नाम से जानी जाती है, जो ऑडिटिंग फर्म्स, उनमें से एक ऑडिट करेगा उसका, इसलिए कि लोगों का पैसा है और उस पर सारे लोगों का पैसा है, हम इसमें कोई भी खुरपुर्द होने का सोच भी नहीं सकते। मैं मार्केट इसको जरूर करूंगा, इसलिए कि इस वक्त मुझे पैसों की इतनी जरूरत नहीं है। यस, घर बनाने के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत पैसों की जरूरत होगी जो नहीं है। इस वक्त मुझे जरूरत है कि जो प्रोक्योरमेंट पैसे मेरे पास मौजूद है, टेंट जो मुझे 1.5 मिलियन चाहिए, अगर आज आप मुझे दिला दो मैं आज पैसे देने के लिए तैयार हूं, वो पैसे मौजूद हैं, बाकी जगह से काट पीट करके हमने वो अरेंज किया है। तो जब एक्चुअल मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी तब मार्केटिंग भी करेंगे इनकी फंडिंग के लिए, लेकिन इस वक्त तक तकरीबन 2.5 अरब रुपए
उसमें है, खर्चा कोई भी नहीं हुआ है, खर्चा अगेन होगा थ्रू अ कमिटी विच विल हैव प्राइवेट सेक्टर पीपल एंड दिस बिकॉज दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल इट विल बी ऑडिटेड बाय वन ऑफ द बिग 4 कंपनीज। ये बड़े क्लियर कि उसकी TORs में शुरू में जो बनाई थी। शाह साहब कितना राशन, शाह साहब सिंध में जो राशन तकसीम हो रहा है, एक सेकंड जी, सिंध में जो राशन तकसीम हो रहा है, क्या कोई इसका डेटा बनाया जा रहा है ताकि मुस्तकीन को ही राशन ये मिलता रहे, क्योंकि ये सिलसिला तो अभी जारी रहेगा क्योंकि बहाली के काम तक बड़ा अरसा लगेगा। और आप वजीर खजाना हैं, सिंध के खजाने से कितने पैसे अब तक इस सूरत हाल में खर्च हो चुके हैं और अब मजीद आपको कितनी जरूरत है, क्योंकि वफाक की तरफ से 15 अरब रुपए आपको मिले हैं या उन्होंने ऐलान किया, मजीद कोई वफाक ने ऐलान किया है? सबसे पहले तो जो इधर से सामान जाता है, तरीक़ेकार ये है कि वो डिस्ट्रिक्ट तक जाता है। डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर्स जो कि DDMA के हेड्स हैं, वो जिम्मेदार होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन का तरीक़ेकार भी ये है कि अब मैं ये नहीं कह रहा कि 100% हो सक रहा है इन दिस, काफी जगह से हमसे चोरी मीन लोग लेके चले गए, लूट के चले गए। अब पता है कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन तरीक़ेकार ये होता है कि हर टेंट, हर राशन बैग, हर मॉस्किटो नेट हैज टू बी गिवन टू अ पर्सन जिसका नाम और उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लेना है। और मैं ये सेफली कह सकता हूं कि 80% कम से कम ये चीज डॉक्यूमेंटेड है, अगर 100% नहीं। मैं एक नंबर दे रहा हूं, दुरुस्त गलत भी हो सकता है थोड़ा, और वो नाम हमारे पास होते हैं, ये सारी चीज डेटा होती है। यही अगर जब चाहिए होगी किसी को, लेकिन मैं इस वक्त इन्हीं के खाता खोल के नहीं बैठ सकता कि जी आपको एक वो है, लेकिन ये चीज हमारे पास डेटा मौजूद है। हर डिप्टी कमिश्नर यानी जो DDMA का हेड है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसका ये काम है, ये एक SOP बनी होती है और उसके तहत ही डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और वो फिर और लोगों के थ्रू करते हैं। अगर किसी गांव में कोई नेक मर्द है, उसको उसने 20 टेंट दिए, तो वो 20 टेंट के साथ उससे डेटा मांगता है और वो उसको मिल जाता है, और वो सारी डेटा हमारे पास होती है, नंबर 1। सेकेंडली, मैं इस वक्त आपको नंबर नहीं दे सकता कि कितने खर्च हुए, बिकॉज मैं है नहीं, कोई गलत नंबर दूंगा। वफाक ने 15 बिलियन के ग्रांट का प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था, अभी तक हमारे पास आए नहीं है। क्या साहब आखिरी एक पॉलिटिकल आखिरी सीएम साहब, 2 इशू है। एक तो जो मुतासरीन यहाँ आ रहे हैं उनको कराची में हेल्थ के इश्यूज हैं। आज भी न्यू कराची हॉस्पिटल में एक हमला खातून को ट्रीटमेंट देने से मना किया गया, बाद में फिर मुदाखलत हुई तो फिर उसका इलाज शुरू हुआ। तो ये जो आ रहे हैं इनके लिए कोई आरजी रजिस्ट्रेशन कार्ड क्यों नहीं जारी कर देते हैं, ताकि कम से कम अस्पताल वाले उनके साथ कोई अच्छा सलूक तो करें। दूसरा ये कि जो कराची चैम्बर है, अस्पताल मुझे इतला नहीं है, कराची गवर्नमेंट हॉस्पिटल न्यू कराची, ये जरा लिख लीजिएगा, मैं भी इंक्वायरी कर लूंगा इसकी। मुझे इतला नहीं थी, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। दूसरा ये कि ये जो कराची चैम्बर ने कल इतना सख्त बयान दिया है स्ट्रीट क्राइम पे, उसके लिए तनकीद तो की है, साथ में ये भी कहा है कि मुतासरीन के साथ कुछ क्रिमिनल्स भी कराची आ रहे हैं, जिसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है। बिल्कुल गलत है। मैं कह रहा हूं ना, जैसे किश्ती की तेल की पता नहीं था ना लोगों को, उस तरीके से ये भी पता नहीं है। मैं यही जवाब दे सकता हूं, और क्या। नंबर 1, नहीं टॉलरेट करेंगे कि कोई गवर्नमेंट अस्पताल किसी का भी इलाज करने से मना करे। मैं ये लिख लिया मैंने, इसका भी चेक करा लूंगा और प्रॉपर सजा दिलवाएंगे। मैंने आपको वैसे ही बताया, हेल्थ वालों को मैं वैसे ही सख्ती से कह चुका हूं कि दे नीड टू इम्प्रूव देयर डिलीवरी, जो कि सर्विस डिलीवरी में अभी गैप्स हैं, इन्होंने इम्प्रूव करनी है और उस पर हम लगे हैं। उसको ऊपर खुद भी ओवरसी कर रहा हूं ताकि ये बेहतर हो। स्ट्रीट क्राइम का जो थोड़ी स्पाइक एक आई है, एक तो बहुत सारे वजूहात हैं इसके, मैं वो नहीं जाता, सोशल वजूहात ये सब कहते हैं ना, महंगाई जो हुई है या जो लोग देख रहे हैं हालात, उसमें इश्यूज, इवन शहरों में लोगों ने कुछ जॉब्स लूज किए हैं, सब किए, तो इस वजह से आएंगी। लेकिन इस पे हम इंशाल्लाह ताला कंट्रोल कर लेंगे। बाकी जो कहते हैं ना क्रिमिनल्स की बात करते हैं, वो मैं इनको ज्यादा सख्त बात नहीं कहूंगा, सिर्फ यही कहूंगा कि शायद उन्हें हकाइक का इल्म नहीं है, हकाइक समझने की उनको वो अल्लाह ताला ने अभी वो ताकत नहीं दी है। मेरे साथ चलें, इवन जो लोगों की हालत है ना इस जगह, आप किसी को कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। शाह साहब, आपने कहा कि
جی صاحب آپ نے فرمایا کہ آپ نے بریچز جو ہے وہ آپ لوگوں نے بنائے ماضی میں بھی ہوئے ہیں تاکہ پانی کو ڈرین آؤٹ کیا جا سکے، تو اگر کچھ ڈیٹیل دے سکیں کہ آنے والے ہفتے میں کچھ مزید جو ہے نا وہ ایریاز سٹیز یا ولیجز جو ہیں وہ ولنریبل ہیں تاکہ آپ لوگ مزید بریچز بنانے کے ارادہ. دوسری بات پریسائزلی ٹھٹا اور سجاول کے جو ہے وہاں کی فلڈنگ کی کنڈیشن کیا ہے اس وقت؟ میں آپ کو جنرل بتا دوں. دیکھیے آئی کانٹ گیو یو اسپیسیفکس ناؤ اگین، جیسے میں نے کہا نا کہ ہر چیز ہر بریچ یا ہر پمپ جو چل رہا ہے اس کا میں نہیں ریکارڈ رکھ سکتا. میں جنرل آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے وہ پھر سے میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ رائٹ بینک سے پانی پہلے گریوٹی سے جائے گا سارا. یہ جب ایک حد تک منشر کا لیول گر جائے گا اور وہ ڈیسائیڈ اگین ایکسپرٹس کریں گے. میں اپنا رائے ضرور دوں گا اس میں بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں اس چیز کو، لیکن ایکسپرٹس کریں گے تب منشور کے بریچز کو ہم بند کریں گے. اس طریقے سے ایف پی بند کی بات کی تھی نا، جیسے ہی آپ اس پوزیشن میں آئیں گے وہ ایف پی بند کے بریچز کو بند کریں گے تاکہ پھر وہ جو پانی ہے نا بند کے اندر چینلائز ہو. جب یہ ہو جائے گا تو رائٹ بینک کے ایک علاقے تو گریوٹی سے پانی نکل گیا، جو لو لائنگ علاقے ہوں گے وہاں سے پمپ آؤٹ کر کے آپ کو ڈرینز میں ڈالنا ہوگا، اور ڈرینز پھر جائیں گے یہ ایم این وی کے اندر، ایم این وی سے منشور کے اندر، اور منشور سے پانی دریا میں جائے گا. جو اریگیشن چینلز ہیں وہ بھی ہم کچھ یوز کریں گے اس کام کے لیے. بالکل جو دریا کے ساتھ علاقے ہیں وہ جو اسکیپس ہوتی ہیں، ہر بڑے کنال کی ایک اسکیپس کی جگہ ہوتی ہے کہ اگر وہ اسکیپس بناتے اس لیے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ نارمل فلو میں اگر کنال پہ بریچ پڑ جائے تو کنال کو روک کے اسکیپ سے پانی دریا کی طرف پھینک دیتے ہیں ہم تاکہ ہم اس کو ریپیئر کر سکیں. تو وہ اسکیپس کو استعمال کریں گے جو دریا کے قریب کے ڈسٹرکٹس ہوں گے ان کو نکالنے کے لیے. لیفٹ بینک میں بھی یہی طریقہ کار ہوگا. جو ایک بڑا کوشچن بنا ہے نا، 2-3 سوال بھی ہیں اس میں کہ ایل بی او ڈی کے آگے وہ آر ڈی 210 پہ ایک بریچ کی بات ہو رہی ہے. اگین ایکسپرٹس جو ڈیسائیڈ کریں گے اگر وہ بریچ فائدہ سے کچھ ایڈیشنل علاقہ زیر آب آئے گا تو انہوں نے بیلنس کرنا ہوتا ہے کہ یار کوئی خطرہ تو نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا علاقہ ابھی ڈبو رہے ہیں جس میں لوگ زیادہ ہوں اور ادھر لوگ کم ہیں، تو وہ ٹیکنیکل ڈیسیشن لیں گے تب وہ بریچ آئے گا. ادروائز یہ ایک پروسیس ہوگا، ایک گریوٹی سے پانی نکلے گا، پھر جو لو لائنگ ایریاز ہوں گے اس میں سے پمپ آؤٹ کر کے ڈرینز بنائی جائیں گی. قاسم بیٹھے ہیں، یہ بھی ڈرین بنا رہے ہیں ٹنڈو محمد خان میں، ابھی ٹیمپرری ڈرین ایک بنا رہے ہیں پانی کو ایویکویٹ کرنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں گراؤنڈ پہ جہاں جہاں ہوتی ہیں ضرورت وہ اگین ڈیسائیڈ کر کے، اور ایک سینٹرل میں نے اریگیشن منسٹر کو بنایا ہوا ہے اس کا انچارج کہ وہ فیصلہ کرتے ہیں اور وہ اجازت دیتے ہیں تو کام ہوتا ہے. اچھا شاہ صاحب، آپ نے جو ہے زراعت کے حوالے سے بھی بتا دیا فصلوں کے لیے کیا کریں گے سب کے لیے، لیکن جو لائف سٹاک کا جو نقصان ہوا ہے، جو جانور مرے ہیں، ابھی تک کی جو فگر آئی ہے 1,91,000 جانور مر چکے ہیں، 13 ارب کا تقریباً جو ہے وہ لاس ہو چکا ہے، اور جو شیڈ متاثر ہوئے ہیں اس میں تقریباً 7 ارب کا، ٹوٹل اگر بات کریں تو 20 ارب کا اس کا لاس ہو چکا ہے لائف سٹاک کا. تو ان کی بحالی کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں جن کے جانور اتنا بڑا لاس ہو چکا ہے؟ میں نے خود اس وقت کہا تھا کہ ایک چوتھی چیز لائف سٹاک ہے جو کہ ڈیٹیل میں ابھی آپ کو میں نے خود ہی بتایا تھا کہ وہ نہیں دے سکتے، لیکن آپ کے نمبرز درست ہیں. میرا پرسنل خیال ہے کہ ابھی تک بہت ہی پریلیمنری، زمین کا تو پتہ چل جاتا ہے نا، وہ سیٹلائٹ امیجری ہے، بہت ساری چیزیں. جانوروں کا جو 1,98,000 کا ایسٹیمیٹ ہے وہ بہت انڈر ایسٹیمیٹڈ ہے ابھی نمبر. ابھی جو لوگ ڈوبے ہوئے ہیں ان کو خود نہیں پتا نا کہ ان کے جانور بچے ہیں، کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹ ہیں. لوگ گاؤں میں کچھ بیٹھے ہیں، کچھ شہروں میں بیٹھے ہیں، تو وہ نمبر میرے حساب سے اس سے بہت زیادہ جائے گا 2 لاکھ سے، اور اسی طریقے سے ان کا پھر نقصان بھی بہت زیادہ جائے گا. اس کے لیے بھی 2-3 چیزیں جو تھاٹس ہیں، میں نے کہا ہر چیز پہ کام ضرور چل رہا ہے. ایک یہ اسکیم کے بارے میں نے کہا ہے کہ کام کرو، اور یہ جو ڈفرینٹ لوگوں سے بات چیت ہو کے اور پتہ چلا ہے کہ وہ جانور جو کہ یہاں پہ ہم سبسٹیٹیوٹ کے طور پہ دے سکتے ہیں، باہر کے ملکوں سے امپورٹ کر سکتے ہیں، باقی صوبوں سے لا سکتے ہیں، وہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک سبسیڈائز ریٹ پہ اس پہ ڈیوٹیز، ایک تو شاید بین ہے امپورٹ آف اینیملز پہ، وہ بین بھی ہٹوانا پڑے گا. وہ سب لوگوں کو اجازت دیں کہ امپورٹ کریں کہ وہ دوبارہ اپنے لائف سٹاک کو ریپلینش کر سکیں. ان کے جو نقصان ہوئے ہیں، اگین کیش سے صرف فائدہ نہیں ہوگا، ان کو وہ کیش تو خرچ کر دیں گے، ان کو جانور چاہیے، تو وہ اویلیبلٹی آف دوز اینیملز
बाकी सूबों से और बाहर से, उस पर एक प्लान चल रहा है कि हम करें और उसको कॉम्पनसेट भी करें और फैसिलिटेट भी करें कि वो अपनी लाइवलीहुड को रिवाइव कर सकें। सर एक बात बताइएगा सर, एक लास्ट क्वेश्चन करने दो। आपने कहा कि अभी तक जो एस्टिमेट किया है वो तकरीबन $15 बिलियन का आपने अभी तक का एस्टिमेट किया है कि $15 बिलियन का आपने अभी रफली एक एस्टिमेट किया है। ये नंबर्स बढ़ सकते हैं, कम तो ऑफ कोर्स नहीं होंगे। आप क्या देखते हैं कि जब ये पानी रिसीड हो जाएगा तो कहां से आपको ये इतनी बड़ी अमाउंट एक्सपेक्टेड है? मैंने आपको बताया ना, न सूबा कर सकते हैं ना वफाक कर सकती है अकेले से। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की जो अच्छी बात थी, और आपने उनकी तकारीर भी सुनी होंगी, मैंने उनसे कहा था, और मैं रिपीट कर देता हूं उर्दू में जो मैंने उनसे कहा था। मैंने कहा था आपको ये अपील लग रही है, लेकिन ये अपील नहीं है, ये हमारा हक है। उसके जिम्मेदार हम नहीं है। पाकिस्तान 1% कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैसेस पे, और नुकसान उसको पूरी दुनिया ने दिया है। तो इसकी मदद दुनिया ने हमें करनी पड़ेगी। मुझसे पिछले दिनों तकरीबन काफी मुल्कों के सफीर भी मिलने आए हैं, और उन सब ने एक्नॉलेज किया है कि नहीं, पाकिस्तान को मदद की जरूरत है इस वक्त। मैं यही उम्मीद करता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट मिलके और हम कर सकें। और इसमें जो लोग जो अभी बात हुई थी, ये मीडिया कैंपेन्स या सोशल मीडिया कैंपेन्स या ओपनली कह रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे कि मुल्क के लोगों के बारे में सोचें और ऐसी कोई हिंड्रेंसेस पैदा ना करें कि हम लोगों की जो मदद है उसको करने में हमें वो फौरन मदद ना मिले।